Hola. Hola, 제목 읽어볼게요. leamos el título del tercer encuentro de las cartas del Evangelio. 어떻게 하나님을 만날 수 있을까요? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? 하나님을 자 글자로 하나님 읽고 하나님. Leamos aquí, dice Dios. 하나님은 우리처럼 몸을 갖고 있지 않아요. Dios no es igual que nosotros que posee un cuerpo físico. 그래서 하나님은 우리 육신의 눈으로도 보여지지 않아요. Es por eso que no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos. 이 영이신 하나님이 하나님 자신을 성경으로 말씀으로 이렇게 보여주셨어요. Y ciertamente Dios, que es espíritu, se muestra a través de la palabra, a través de la Biblia. 그래서 성경은 하나님의 마음이 기록이 돼서 있는 것이지요. Por eso en la Biblia podemos ver que está escrito el corazón de Dios. 거기에 하나님의 소원, 하나님의 계획, 하나님의 능력, 하나님 시간표가 기록이 됐어요. Y ahí en la Biblia está escrito el deseo de Dios, el plan de Dios, el horario de Dios. 그 영이신 하나님이 사람을 만드셨어요. Y Dios, que es espíritu, creó al ser humano. 창세기 1장 27, 28절에 말씀하셨어요. Y Él dijo en la palabra en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. 하나님이 자기 형상대로 Y Dios, 남자와 여자를 만드시고 conforme a su imagen y semejanza, creó al hombre y a la mujer. 다스리고 정복하고 Y les dijo, fructificad, señoread, 땅에 번성하도록 y sojuzgad la tierra. 다스릴 수 있도록 만드셨어요. Y fueron creados para poder señorear. 그래서 처음부터 이 하나님 형상을 가진 사람은 하늘에 있는 거, 땅에 있는 거, 물속에 있는 거 다스리고 그거 정복할 수 있게 만드셨어요. Por eso el primer ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios tenía esta poder para señorear sobre lo que está en los cielos, en la tierra, sobre los mares. 한계가 없이 행복을 누리는 존재예요. Y era un ser, una existencia que tenía felicidad sin limitaciones. 그런 하나님을 인간이 떠난 거예요. Pero este ser humano quedó separado de Dios. 그래서 육의 눈으로 볼 수도 없고 만질 수도 없어요. Y es por eso que ahora ya no se puede ver a Dios y tampoco podemos crear a Dios. 그래서 하나님 만날 수 없어요. Es por eso que el ser humano no se puede encontrar con Dios. 하나님 여기 있다 저기 있다 할 수가 없어요. Tampoco se puede decir que Dios está allá o está acá. 성경의 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. Pero así dice en la palabra, en la Biblia. 하나님은 온 천지에 계시다. Dice que Dios está en todo el universo. 어디서든 만날 수 있어요. En cualquier lugar te puedes encontrar con Él. 누구든지 만날 수 있어요. Dice que Él se puede encontrar con quien sea. 근데 그 길을 몰라요. Pero las personas no conocen este camino. 하나님을 떠났기 때문에. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. 하나님을 모르게 된 거예요. Porque ahora no conocen a Dios. 그래서 하나님을 알 수 있는 영이 죽은 거예요. Por eso el espíritu que puede conocer a Dios, ahora ese espíritu está muerto en ellos. 하나님 아닌 마귀를 하나님처럼 받아들인 거예요. Y no es Dios, sino que reciben al diablo como si fuera su Dios. 마귀를 용접했다고. En otras palabras, el diablo está en ellos. 그리고 마음에 장악이 됐어요. Y es por eso que el corazón de ellos está conquistado. 그래서 하나님을 예배하던 남자와 여자는 마귀를 예배해요. Y entonces el hombre y la mujer que deberían de adorar a Dios ahora sirven al diablo. 그래서 형상을 만들고 거기 복을 빌어요. Y por eso crean imágenes, estatuas y creen en eso. 마음이 장악된 사람이 마귀를 불러들이는 주술이나 여러 가지 행위를 통해서 마귀가 주는 힘으로 살아가요. Y ciertamente podemos ver las obras que son vivientes de partes del diablo a través de la brujería o a través de otros actos cuando estas personas invocan a ese ser espiritual. 하나님 만나지 않았는데 능력은 어디서 나오느냐라는 거예요. Pero ahora, ¿cómo se pueden encontrar? ¿De dónde puede surgir este poder para encontrarse con Dios? 사람에게서 나오는 게 아니에요. Este poder no proviene del ser humano. 마귀에게 경배하고 마귀에게 기도하고 마귀가 주는 힘으로 능력을 보이는 거예요. Y ciertamente, cuando las personas adoran y oran ante el diablo, él muestra su poder visible ante ellos. 마귀라는
나한테 절해라. Y por eso el diablo dice, adoradme a mí, 나를 경배하며 sírveme a mí 주겠다라는 거예요. o morirás. 그래서 마귀에게 받은 능력을 가지고 살다가 참 행복을 몰라요. Entonces las personas viven sin conocer la verdadera felicidad aún recibiendo el poder del diablo. 항상 불안해요. Siempre están ansiosos, 항상 염려가 생겨요. siempre están preocupados. 왜냐 마귀에게는 안식이 없어요. ¿Por qué? Porque no hay verdadero reposo en el diablo. 평안이 없어요. Tampoco hay paz. 하나님 안에 평안이 있고. Solamente en Dios está el reposo y el verdadero paz. 그래서 아무리 능력이 나와도 평안하다 없어요. Por más que se manifieste un poder por medio del diablo, no hay paz. 왜 그러냐? 마귀가 장악했기 때문에. ¿Por qué será? Porque el diablo los ha conquistado por eso. 마귀가 인간을 장악한 이유는 자기를 경배하게 하고 그는 죽이고 망하게 하는 영이에요. Entonces, la razón por la cual el diablo ha conquistado al ser humano es un espíritu que ha venido para matar, hurtar y destruir a las personas. 그래서 하나님이 마귀를 가두는 지옥을 만든 거죠. Y es por eso que al final el diablo conlleva al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, al infierno. 그런데 사람이 마귀를 경배하고 잡혀 다니니까 같이 가요. Entonces, como las personas sirven, adoran al diablo y al final van junto con él al infierno. 이건 눈에 보이지 않고 영적인 거기 때문에 그래서 불안하고 고통받는. No se ve ante los ojos, por eso es un problema espiritual y por eso las personas están en sufrimientos y ansiedades. 그래서 하나님께서 하나님 만나는 길을 하나님이 열어주셨어요. Entonces, Dios mismo abrió el camino para encontrarse con Dios. 인간은 하나님 만나는 길 몰라요. Porque el ser humano no conoce el camino para encontrarse con Dios. 그래서 하나님 성경을 주셨어요. Es por eso que Dios dio la Biblia. 그래서 하나님의 때가 되어서 하나님이 하나님 만나는 길을 여셨어요. Y en el tiempo de Dios se abrió el camino para encontrarse el ser humano con Dios. 요한복음 14장 6절의 말씀이에요. Y es la palabra de Juan capítulo 14 versículo 6. 예수님이 말씀하셨어요. Jesús le dijo, 내가 하나님 만나는 길이요. yo soy el camino para encontrarse con Dios. 내가 생명이야. Yo soy la vida. 내가 진리야. Yo soy la verdad. 그래서 예수님만 하나님 만나는 길이요. 하나님을 떠나 인간을 괴롭히는 마귀를 멸하시겠습니다. Entonces, solamente Jesús es el camino para encontrarse con Dios y también para deshacer las obras del diablo, de la separación de Dios y de esta opresión de parte del diablo hacia el ser humano. 영원히 살 수 있는 사람인데 죽음이 찾아온 거예요. Entonces, ahora viene la muerte al ser humano. 하나님 떠났기 때문에. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. 그래서 인간은 죽음과 지옥의 영원한 형벌을 받는. Por eso, al final recibirá ira y juicio eterno el ser humano en el infierno. 우리는 그 문제를 해결할 수가 없어요. Nosotros no podemos solucionar ese problema. 이 땅을 떠나면 지옥으로 막바로 가야 돼. Si morimos en esta tierra, directamente iremos al infierno. 하나님 못 만나고 있었기 때문에. Y esto es porque no se han encontrado con Dios, 마귀에게 잡혀서 porque están atrapados por el diablo, 마귀를 경배하고 살았기 때문에. porque viven adorando y sirviendo al diablo. 마귀를 가둘 때 나도 갇혀요. Entonces, como va el diablo, también van las personas junto con él. 그런데 하나님이 구원자 예수님을 보내셔서 Pero Dios envió a Jesús el Salvador, 내 대신 죽으신 거. y Él murió por nosotros, 내 대신 무덤에 들어가서 y Él entró a la tumba por nosotros, 지옥의 형벌을 끝내주셨어요. y terminó la ira y el juicio del infierno. 그래서 죽음에 묶여있지 않고 Por eso Él no quedó atrapado por la muerte, 부활하신 Él resucitó. 예수님은 죽음의 문제를 해결하셨어요. Entonces Jesús soluciona el problema de la muerte. 예수님이 하신 일, Y esta es la obra que hace Jesús. 마귀를 멸하고 거기서 우리를 건져주세요. Él nos libró de las obras del diablo y Él deshace estas obras. 죽음과 지옥의 문제를 해결하시고 Y Él solucionó el problema de la muerte y del infierno. 하나님 나라로 갈 수 있는 길이 되셨어요. Y ahora Él es el camino para ir al reino de los cielos. 그래서 예수님이 그리스도예요. Por eso Jesús es el Cristo. 훌륭한 사람이 이 땅에 많이 왔지만 Sí, hay muchas personas grandiosas en esta tierra, 그리스도가 아니에요. pero no son el Cristo. 그래서 예수님만 그리스도. Solamente Jesús es el Cristo. 예수님을 그리스도로 영접하며 Pero si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, 이것을 믿으며
Y si creemos en Él, 요한복음 1장 12절. Juan capítulo 1, versículo 12, 약속이에요. es la promesa 하나님이 함께 하겠다. que Dios estará junto contigo. 하나님의 자녀가 되게 하겠다. Serás hijo de Dios. 다른 길이 없어. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. 착해도 만날 수 없어. Aunque seas amable, no puedes encontrarte con Dios. 돈이 많아도 만날 수 없어. Aunque tengas mucho dinero, no puedes encontrarte con Dios. 공을 많이 세워도 안 돼. O aunque levantes muchos edificios, tampoco es posible. 하나님을 믿는 것밖에 없어. Solamente es creer en Dios. 하나님 만나려면 하나님을 믿어야지. Entonces, para encontrarte con Dios, debes de creer en Dios. 그래서 하나님 만든 길 Entonces, el camino creado por Dios, 예수 그리스도 Él es Jesucristo. 이 길밖에 없어. Solamente está este camino. 그래서 모든 저주재앙에서 나오는 길 예수 그리스도. Por eso, el camino para librarnos de toda maldición y desastres es Jesucristo. 그래서 나의 그리스도. Él es mi Cristo. 기도합니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 사단에게 묶여서 estábamos atrapados por el diablo 영원한 지옥 형벌을 받아야 될 y deberíamos de recibir el juicio y la ira eterna del infierno. 나를 구원하기 위해 Y para salvarme a mí, 예수님을 보내셔서 enviases a Jesús 마귀를 멸하고 para deshacer las obras del diablo. 내 대신 십자가에 죽으시고 Y en vez de mí, murió en la cruz 지옥의 형벌을 해결하고 y solucionó la ira del infierno. 부활하셔서 Él resucitó 지금 역사하고 계시는 y Él ahora está obrando. 예수님을 Jesús, 나의 그리스도로 que sea mi Cristo, 영접합니다. lo acepto ahora, 내 속에 오셔서 que venga a morar en mí. 나를 인도해 주세요. Guíame, por favor, 하나님 자녀로 que como hijo de Dios, 하나님의 축복을 con las bendiciones de Dios, 누리게 해주세요. que pueda disfrutar esto, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 이 하나님의 말씀대로 내가 예수님을 그리스도로 믿고 영접하면 Entonces, conforme a la palabra, si crees en Él, en Cristo y le aceptas, 내 안에 들어오시면 Él viene a morar en ti. 고린도전서 3장 16절 언약이에요. Y esa es la promesa y el pacto de 1 Corintios 3:16. 이제 너희는 Dice, ustedes 하나님이 함께하는 성전이야. son el templo de Dios que está junto con Dios. 하나님이 계시는 집 Son la casa en donde mora Dios. 성전이에요. Son el templo. 그래서 나는 이제 절대로 망하지 않아요. Por eso, ahora ustedes absolutamente no perecerán. 하나님이 오시는 그 길 예수님을 영접했기 때문에 하나님과 나는 영원히 떨어지지 않아요. Entonces, como has aceptado el camino que a través de quien puedes ir ante Dios, ahora Dios no se irá jamás, eternamente jamás se irá de ti. 하나님 자녀인 나를 하나님은 떠나가지 않으세요. Entonces, tú que eres hijo de Dios, ahora Él nunca más se irá de ti. 아무도 쫓아낼 수 없어요. Y tampoco nadie te puede arrebatar de Dios. 내 안에서 영원히 계세요. Él morará eternamente en ti. 이 땅을 떠나는 날 하나님 나라에 갈 수 있어요. En el momento que te vayas de esta tierra, irás al reino de los cielos. 그래서 이제 이 땅에 살아있는 동안 하나님의 뜻과 계획을 알아야 되니까 Por eso, mientras vivas en esa tierra, debes de conocer la voluntad y el plan de Dios. 기도하는 거예요. Y por eso oramos. 무엇이 하나님의 뜻인지 계획인지는 말씀을 들어야 돼요. Entonces, para saber cuál es la voluntad y el plan de Dios, para saber eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. 그래서 교회가 Por eso vamos a la iglesia. 교회에서 말씀을 Y en la iglesia recibimos la palabra. 하나님의 마음과 생각과 뜻과 계획과 그 능력을 말씀해 주세요. Porque solamente a través de la palabra podemos recibir el plan, el pensamiento, la voluntad y el corazón de Dios. 그래서 영이신 하나님은 하나님의 마음, 생각, 계획, 그 능력을 말씀 안에다가 담아두셨어요. Entonces, Dios que es espíritu dejó su plan, su voluntad, su poder, su pensamiento, su corazón en las escrituras. 그래서 우리 안에 오신 성령님이 말씀 들을 때 깨닫게 해줘요. Entonces, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, cuando escuchamos la palabra, Él nos hace percatarnos de la palabra, 믿어주게. nos hace creer en ello. 그것을 내 삶에 가져와서 누리게 해줘요. Y esto y nos conlleva que disfrutemos de esto en nuestras vidas. 그래서
그리스도를 영접하고 하나님 못 만난 사람 이게 안 되어져요. Esto no es posible en las personas que no han aceptado a Jesús en su corazón. 그래서 가장 먼저 교회 가기 전에 하나님 만나야 돼. Por eso lo más importante antes de ir a una iglesia, lo más importante es encontrarte con Dios. 그 길이 예수 그리스도. Y ese camino es Jesucristo. 그래서 그리스도를 영접한 사람은 모든 문제가 끝이 났어. Entonces, todas las personas que han aceptado a Cristo en su corazón, todos sus problemas han terminado ya. 어떤 축복을 받았는지 말씀 들어봐야 돼. Entonces, para saber qué bendiciones han recibido, tienen que escuchar la palabra. 그래서 말씀을 듣고 읽고 묵상하고 마음에 담는 거예요. Por eso, escuchamos la palabra, leemos la palabra, meditamos en la palabra y la ponemos en nuestro corazón. 그래서 예배하고 그 교회 안에서 자라게 되면 우리도 모르게 다른 사람에게 이 복음을 전하는 전도자로 바뀌어져요. Entonces nosotros damos culto creciendo en esa iglesia en donde estamos. Nosotros sin darnos cuenta nos convertimos en evangelistas para proclamar este evangelio a otras personas. 어려 만날 수도 있어요. Claro, pueden encontrarse con dificultades. 힘든 일이 있을 수도 También 있어요. pueden tener situaciones que les da cansancio. 그게 하나님의 메시지예요. Pero eso en sí es el mensaje de Dios. 하나님의 뜻을 모르고 내 맘대로 가니까 내게는 고통과 어려움이 올 수밖에 없어요. Entonces, si no conoces la voluntad de Dios y haces lo que tú quieres, al final vendrán dificultades y sufrimientos ante ti. 그래서 이제는 나 중심이 아니고 말씀 중심, 하나님 중심으로 바뀌어져야 돼. Ahora ya no vives centrado en ti, tienes que cambiar y vivir centrado en la palabra y en Dios. 그래서 우리 안에 오신 성령님이 가르쳐 주세요. Por eso el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, Él nos enseña. 그래서 예배에 승리하셔야 돼요. Por eso deben de obtener la victoria en el culto. 아무것도 몰라도 우리는 모든 축복을 다 받았지만 Claro, aunque no conozcan muchas cosas, ya has recibido todas las bendiciones. 모르면 못 누리니까. Pero si no conocen esas bendiciones, no lo disfrutarás. 그래서 마귀는 모르기 원해요. Por eso el diablo desea que no conozcas esto. 마귀를 이기는 방법은 예배하러 가는 거예요. El método para vencer al diablo es dar culto, 말씀을 붙잡는 거예요. es aferrarte a la palabra. 말씀을 신앙생활의 첫 번째 승리의 방법은 예배예요. Y el primer método para obtener la victoria en el culto, y ese método es la palabra. 예배할 때 사단 결박되어서 Cuando das culto, Satanás es quebrantado. 저주가 떠나가 Y también las maldiciones son ahuyentadas. 하나님이 통치하셔. Y ahora puedes ser gobernado por Dios. 천군 천사가 우리를 도와요. Y también nos ayudan los ángeles celestiales. 이게 눈에 안 보이는 이야기예요. Estoy hablando de obras que no se ven ante los ojos. 그래서 눈에 안 보이는 예배 메시지예요. Entonces, el culto y el mensaje no se ven ante los ojos, 그런데 진짜예요. pero es una realidad. 자, 한 주간 동안도 하나님 만났으니까 누리고 다음 주에 만나요. Entonces, durante una semana, encontrándose con Dios, disfrutándolo también. Nos vemos la próxima semana. Adiós.